So hello mga mamog sir, naatay pa freebie comment nga helmet pwede sa bike, pwede sad sa motor, pwede sad sa skateboard. So depende na ninyo asa mo magamit, pero nindot jud ni siya nga pa freebie comment. Ma'am, unsaon man pagkuha og freebie comment? Maminaw lang mo sa ato ang audio kay para makadungog mo sa instruction. Inyuhang i-comment lang kay watermelon. Okay, muram siyang pakwan. Okay, comment watermelon, ma'am ug sir. Unya, ang ika-33 ka commenter kay makakuha sa atong watermelon. Okay? Watermelon nga helmet, ma'am ug sir, kompleto na iyahang mga strap diha na pa instruction as atubangan asay luyo. Comment watermelon, ma'am ug sir. So sa usa ka tawo kay dawato nato 5 ka comment, okay? 5 ka comment sa isa ka tawo. Dayon mag-ihap ta og 33 ka comments. 33 lang ka comments, ma'am ug sir, ha? 33 ka comments ug ang ika 33 jud akong ingon. 33 kay maoy makakuha aning atuang watermelon nga helmet, okay? Watermelon nga helmet, ma'am ug sir. Kuha na ninyo, mag-comment lang mo. Salamat.